ସମସ୍ତେ ଧୂଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତେ ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କରୋଡ଼ା ଚର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। এই ମନୁଷ୍ୟ ଧୂଳିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ, এই ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଧୂଳିରେ ପୁନର୍ବାର ଲୀନ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ଉପଦେଶକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧୂଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା, ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ସେ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବ। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କି ଧୂଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ପରମେଶ୍ୱର ଧୂଳିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦରେ ଏଠି ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ, ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୂଳିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ, ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ କି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବାଇବଲ ଏ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଇବଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ, ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ପ୍ରକାର ସେ ଯାଉଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଗତି, ଶେଷ ଗତି କି ପ୍ରକାର ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେବ, এই ସବୁ ବିଷୟ ବାଇବଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୂଳିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ এই ବିଷୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଧୂଳିରେ ନିର୍ମିତ, ଏହା ଆମମାନେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମମାନେ ଉପଦେଶକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା, ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧୂଳି ଅଟେ। ଲେଖାଯାଏ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ, ପୁଣି ଧୂଳି ପୂର୍ବ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହେବ। ପୂର୍ବ ପରି, ତାମାନେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଧୂଳିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ରୋଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଏବଂ ସେ ଆଉ ଏଇ ମାଟିର ଶରୀର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ମାଟିରେ ମିଶିଥାଏ, ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସଂସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଆତ୍ମା ଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ
आत्मा फेरीजीव। प्रिय भाई भौणी माने आमने एटे देखुछु आज सब मनुष्य जाति निमंते गोटे दुस्समय आसुअछि, भयर समय आसुअछि, ताहा ହେଲା मृत्यु। मनुष्य कौन सी विषय को आज भय करि न थाए, किंतु जेतेबेले कि से मृत्यु विषय रे सुने, मृत्यु विषय भावे मनुष्य भय करि थाए। रे भाई भौणी माने आमे देखुछु दिने ना दिने प्रत्येक मनुष्य मृत्यु दे जीवा को हबो। एठी आमे देखुछु समस्त धूली उत्पन्न एवं धूली रे लीन होई थांती। प्रिय माने आमने आदि पुस्तक 3 अध्याय तार 19 पदरे आमे देखुछु लेखा जाए, तुम्हें जो मृत्तिकारु गृहीत हेलो तहिरे न मिसिबा पर्यंत मुखर झाड़े आहार करिब, जेहेतु तुम्हें धूली और धूली रे पुनर्बार मिसिजिब। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने बाइबल आमान को बारंबार यह स्मरण कराए मनुष्य धूली रे निर्मित एवं जो पर्यंत मनुष्य धूली रे पुनर्बार मिसी नहीं जीवित प्राणी अवस्था अच्छी से कौन करे ना परिश्रम करे, से आहार निमंते परिश्रम करे। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने एटा माने देखुछु मनुष्य धूली रे निर्मित, तेणु से धूली रे मिसिबो। आज ख्रीष्टीय संप्रदाय रे मनुष्य जदि ख्रीष्ट विश्वासी जदि से मृत्युवरण करती तेबे ताकू माटी रे कबर दिया जाई थाए, कारण से एही मृत्तिकारु निर्मित। आउ गोटे विषय आमने देखिबा आदि पुस्तक 21 अध्याय 26 पदरे आमने एठी मध्ये देखुछु मनुष्य धूली रे कौन करे ना शयन करे। तेणु आमने एठी देखुछु मनुष्य धूली रे शयन करे। बाइबल प्रकाश करे मनुष्य धूली रे निर्मित, तेणु से धूली रे मिसिबो। एवं बाइबल प्रकाश करे धूली पूर्व परी मृत्तिकारे लीन हेबो। बाइबल प्रकाश करे मनुष्य धूली द्वारा निर्मित। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने तेणु आमने जान रखिबा आवश्यक जे एही माटीर शरीर स्वर्ग राज्य जाई परिबो नाही, एही माटीर शरीर माटी रे मिसिबो। एवं लिखा जाए जो मनुष्य को परमेश्वर आत्मा प्रदान करिचंती, मनुष्य ठारे जो आत्मा परमेश्वर आत्मादाता प्रदान करिचंती, जो समय रे आत्मा को परमेश्वर फेरी नियंती सेई दिन मनुष्य मृत्युवरण करि थाए बोले आमने कहि थाओ। आज परमेश्वरंकर सेई निश्वास द्वारा मनुष्य आज जीवित प्राणी रही अछि। परमेश्वरंकर प्रदत्त आत्मा को द्वारा मनुष्य आज जीवित अछि। जो दिन मनुष्य ठारे थिबा आत्मा को परमेश्वर नहीं जानती सेई दिन मनुष्यर शेष दिन। प्रिय माने इथिपाई आमे एई माटीर शरीर को नहीं गर्व न करू, एई माटीर शरीर निमंते चिंता न करू। एई माटीर शरीर एठी चिरस्थायी नुह, यह क्षय होता है। एथिपाई आमने वाद विवाद एई माटीर शरीर निमंते हिंसा। प्रिय माने आमने जाने रखिबा दरकार आमे एही माटी बा एही डस्ट बा एही धूली रु निर्मित, आमे एथिरे मिसी जिबा। तेणु आमानकर जीवन स्वल्पटे, आमाने एठी प्रवासी अटु, एई जगत आम पाई चिरदिन पाई नुहे। तेणु मु उत्साह देवा पाई चाहे जो माने आज निज लोकों को हराई अछंती और सेमान को नहीं चिंता रे अछंती। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने एही माटीर शरीर माटी रे मिसी अछि। जो समय प्रभु जीसु ख्रीष्ट पुनर्बार जगत को आसीबे और से मंडली को नेबे, सही समय रे आपणकर परिजन माने ख्रीष्टंक ठारे विश्वास रे थाई मृत्युवरण करथिबा प्रत्येक बापा माँ सही दिन पुनर्बार
ସମାଧିରୁ ସେମାନେ ଉଠିବେ ଏବଂ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକ ଶରୀରର ଆବରଣରେ ମହିମାର ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଆଗେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନୀତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହୁ, ପ୍ରଭୁରେ ରହୁ, ଏହି ଧୂଳିର ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା ନ କରୁ। ଆମେ ଧୂଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଆମେ ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ, এই ଧୂଳିରେ ଆମେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ବଦଳାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ଆସୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। প্রিয় প্রভু, আমি আজ প্রার্থনা করুছু, অনেকে আমানে এই শরীর নিমন্তে চিন্তা করুছু, এই মাটির শরীর নিমন্তে আমানে কলহ করুছু, গর্ব করুছু। প্রিয় বাপা, এই শরীর স্বর্গ রাজ্যরে স্থান পাইব নাহি, কিন্তু প্রভু আমানে মন পরিবর্তন করি এবং প্রভু আমানকৰ জীবনকু বদলাই থাও, তেবে আমানে প্রভু তুম নিকটরে গ্রহণ হয়ে পারিব। প্রভু এই চেতনামূলক বাক্য নিমন্তে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দৌছু। আজ এই বাক্য এই সন্দেশ দেখুଥିବା প্রত্যেক ভাই ভৌণী মানুষ তুমি অনুগ্রহ কর, দয়া কর। সমস্ত বিষয় পাই তোমাকে ধন্যবাদ দেই প্রার্থনা কেবল যিশুଙ୍କ নামରେ ଈଶ୍ୱର କରୁଛୁ। ଆମେନ୍।